السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرانغا كري مسلم جيني خمي مربينا غو مسلم يا غيبي. السلام عليكم. على غادي يبو مومم مرانغا لغو غو كيفا ومبورو بي على غو النارا نغا كري جيني خمي ومبيرا كلو الله تعالى خمي نجي مسينغني أمغو يو كونكورو ألو كوري حتى الله تعالى ننومي متينغن دالو سمبه bala wonna fa alama alaha dia womma wongono matingindi tana meri matingamba mbaw mara alama ganni ngaga kerengi gine banna kulo fate fore wo muti monon dira fi ma wonna gamba sen feki ala sembera ala wonno faga mutide ba bilin feto ki kere mara kono kuifan yata ala nangbi awonga ma sen womboro be bala wonna me ala won faga muti ngaga kerengi gine min se fara ina wasiga fe bore ko yi kay biri kala may kay ga konta fi ma sabe min se fara ma gali ma telefon min se fi may mi bore gali ma telefon mbore ngwa ma fa fe ko ngidi pour se fara mi bore gali ma ngaga kere xame gine telefon bara minito telefon na to ha ma kanama ha mi ko ne do bore ha mu ne yi ane bore ha mu ne yi tele centre na ina wasiga fe ga mi gongi e ga mi gali mbore ngwa fa fi gongi gilogo atanga logo e fale se gamolo ne khali ita gale gi logo na kan fala ki na logo e fa ba mana wa kona kana mu fa be alogo nde fi manema isiga wasa bere wonga ka kire nyama se reza fe ga konta fili na masende mashallah kona ri siga mi ri gongi ima gedi ina ka sala boyere nya kwa ma wallahi ima gali kana ma de bande na siga mane gongi asidera manyara asati yongi dera iboy manyaku ima elini ga boy manyare ama kare kile magedi asasa mane sono tan wono gata namma abara sige yongi manyara yongi dera iboy ra nyaku ima igana boy manyari ana findi magbi na nasa do gani gali kana nyanse gane senda gonga ya ma ya fangitinna eli memo kono gata ngama ba kwanta filinde na ya mubama wo ba sa ga fe meri wo meri wo ni meri gali wo ba sa ga fe meri wo mu meri gali wo ni meri gali wo ni programme sa téléphone mi ne ko to wo ngudi bi ma ko ma ala gi téléphone na mini rene khina gam fata isari fangi stomanetina khina gam mu fata ginante yudi bi bo ma ha am mini gali na wo ngudi bi fe ma yam bara mini yudi bi ngam bara koto wo fara duniya wonna wo meni womba womboro khalife telephone ibore mu telephone to ngwe ga fe gonnanti ya se bonyema logo bi mu mengetura bi mboy mu rafam mi khinya iboy mu rafam me mo logo bi ngai ino man de khalide awali fe ino man de khalide telephone na sakui iya gala mu telephone tongo ga gonnanti ya ragan na logo se bonyema inya gonna logo tanya pe isa contre son dali ma yam ma ko le bara galin sa fe telephone sonne va ma ko womba womboro toro fe basiga fe bore wangi ma khili qimu agani moro kolo ikate he gani moro kula halwi ini program sa me khili ina siga gungi mana ki ga program sa kirin ma i gungi mana ki sati bore dera amufa yuri binara won salima won summa won wonge ta kan na korsi won yugema muslimi ya dine na ga korsi re be ta kamma ku yeni ba ife na ga ba me ya tara korsi isiga me ko ngi me kinen siga yuri bi mo ko ren siga bori torora afati fore wondo ko womboro fari wo munyangima wonkele womboro fari wonne kele wonni mila foti ma wonna ga foti e yugo fa e musalima kono wontan salima womman famile mi re yugi mana re musalima a wonkata wonto salima na ki yugo fa ngina kan na foti na yugo fa wonna to ngonna lu wonni ba fote mu do ma bore fari fe fote mu do ma ita kan yat fari fote mu do ma ha bangi yat fari won tan fore do ma ne wonge ta kan fari won munyangi won do won bore fan fari na fan munyangi won do won ma bangi fan fari na fan munyangi na ma nyangi kiso do wonni ba adamo no no ha bangi ama nyangi kiso do ma no muslimi ya dine ba fende nanna hali ha dus ku inara amunyangi me yira hali ha sada munyangi me yi ika bangi ku ibini ni daga tem manema wonno wonge ta kan na kursi
wayi nan fala feke dime ya wayi meki de ala nan miri matingma afeso miri ngaga kirengi wonna wonge tara korosi ki fanginu fanna fate fore ayta kan toro mana ga bori toro wondo xamane womboro fari wonna womboro nyangira khatan safe wondo womboro fari wonna womboro nyangi khatan en tant que bore mu khembeli mu kele ma fari wata nafan fate fore do xamana bore fara bore nyangi binin khatama en tant que dama fara mu kele ma fari ngaga kirengi womba womboro toro fi womba saga fe womboro koy wombore gili womba saga fe won sogono won tene won tare koy womboro gili i bore gili fasiga koy ntan singeno nan yogo saga na ngomma wallahi ini siga me ga mi koy alo ini na kindiya ya ibara mi rinde fonda avance ga fe kona kiri siga fe kona kiri ne ina siga ntara ke bumbe ina ga iki ke yanyi siga ba singira nyogo saga na kon telephone mun na de kono to soge ala bara telephone na mini wombe sona ya gara ba parce to hal telephone ga mi yito hali balu na re mastoma telephone ga mi yito hali balu i mastoma womme ne wonge takamma kata ini ga mi khili ni siga ma woni ina khili ri siga hani kontam manera boyera wasa manera pasata na i khili ga tani programme sa ga na lo go fala fa yi lo go ina fambe ri siga bele manera yele ga se mai ayta yala mane yara ngaga kirengi wo base ga fe mi riyo kwanyi wo mi khili isiga manende kwanyi eli nyinna kanyinara na logo amulanga na logo bomboy kin ha fa bomboy ti isiga mande fa kwanyi ina ga me mulanga isiga mande ko ina ga gine mulanga wera nyawa ina siga ko ina la wera nyawa amuno ma yele dira amuno ma se wodira ifa na kwanyi manyira donc non konta fili na kan liri be konta fili to ngwena saga konta fili vai anyala kon fola modi ama ko le fave ngaga kirengi womba ga ke ma ko fede won salima won sum won sungi no sali na ko won mafura ya tara korosi nan fa wonu wonge ta kan da korosi ngaga kirengi hal imam nye anu non di mase wallahi fo ga non di to ngwe fi ndulira ini non di mase ma fote fi fore mutim monon di fote nan tim monon me fore mutim monon di imamu ni na ya mingwi ani ka wandi tima ata ka wandi ti fe nage ala khwina ragwa ala khwina masenve mata masenve nage na ga mutim monon di eno ge yensen de fe na logo ya mi na se ga kwanyi imam bara so agbira ay imam su be don mane ha me mane he tota imam ha ka wandi tota mu fam pam nta ya ma ko la ya no wen yo yan tv to aya no tale sa ve ne to na han tim monon dira ala diya na gamma ala tinga na gambe na tanu ziga gwani to imam ka wandi man tota hanga imam ka wandi ti ya min na loto na hay ka wandi fando no non di fali de nan tim manarago mi rina xe ala gere na riba diya na riba kono na ham mutim monon dira anu non dira ma simma mana lote wallahi ami yegli fangi walama fate fore wondo ko womboro fari wo munyangima wonkele womboro fa wombara bo do womboro fari fa wombilen womboro fora ide ko re de boy wangira gbele me mara gbele me tande na bidin ku wonna lu ngaga kirengi facebook ma wonde womboro fari ibore na ga photo to ngara to facebook ma de to ngoya safari kima ga photo commenter ma dangara luna duniya ala to wonda amu wolla ala won fanga ne womboro be ande to nyaawo affaire findima mo fere findima wonna na kine ini bori to na ga khere se wara ana photo rati akomante ana photo rati se wara ami facebook wonu obore to na ami ki facebook e bore ya na gara sere nara ni komante in komante ibore na ga photo rati woto na ami na kana rati ya to mane ina to komante na dangara kono mi na ganya dige foro ani ga photo ta ma komante ma ima saraki nu ima to ki na toroma abonye ku ina ti mara walla mi komante ma
amu noma abela khemu noma comment za de fe pasa nyali ge na abela khabi na nyama nyari sondo ngini fora ratio amini mana bidin ma ngara kerenye ino non di masen fata fore mutim non dira kha i video yala non di na fala kana to ama commenter ma dangi marane mo yo na kan tim non dira wallahi isese masi na han fin dira la gafira sawaba non di ta na sawaba ta na wallahi amu dangi mara kaya foto to anyali ge to sen yanga nagi ifangira yabo wallahi commenter man wota amina ki e komante mane wono miri yele mo bere me bore wo afala mo bore ben tara ngunya nsende e yele mare bere mara kono ina to Facebook ba na rolande ne ngitan nele ina to Facebook ma imu akhebu ma imu safe e ya mutu se mara sesera nyaaru inan naki wa falu ramini se ma ateta komante me meta ma komante ma nyale ge nyaara ya munagi ngara kede won summa won salima wonno ngeta kan na korosi gi wengi sembe biri mfari wengi biri na sari khilife na mfari womba siga fe womburu wengi womburu khili ina siga buru wa isa ta dere sanke magali ina khili na nan fam mebe na nan fam ma fambe wala ngana manaki ina siga ni kontan manera ba khalifu ta be nara afrika go nwa en fa afrika no lagine nan mago ana yire biri en tant que fore so to yiri yora gi comportement na biri yira hal fote ta be nara e bore nde to mona ri wangi mo kore marketira asaga fe dendere aga programme na meni biri kine téléphone suura bele rede parce que fote ta be bangi téléphone na portable vanna ami khili madem bore manyere elan fe wangi nanna ana siga ganyira fa fati wangi de gbese gere khali na turuti nan tan do mo be ni gami wangi konga khali sin de téléphone foti ala baraga glisi yede no fi yala ala sembera ala kotu sona ye gara ba wombe kono hanga wo mu fagamuti wom fagamuti wom ba wom bor torofi afa mana kina fa fa ti dera ini ga konta fili to ngase ga konta fili fa aga konta fili se ga konta fili ba ti rini ga konta fili afa e gonyi e boy ma nya boy ma lo ga bi mo menge to la mi ri mo ngela ko mo lo ko bi téléphone bala mini sona ya ko ala ibin na ba gombe na mai bore khali sendam fa fe gonyi e kula fa fe yete yala yara kone fe simiri monaki kha ye fore meta na navien khali miri nara na ha hinne ere swa parce que ala tan mu'minita atana yelamma ere swa matan ala ga fe nanna kone li me bala hakke soto ifa ga gonyi magali isa monaki ere swa mala ga fe nanna yande ngara kede wonno wongeta kan yela wonna wongeta kan meni wongude bima kofe jandi manga gbili meni famma ini bore gele telephone khama tongo ina ga gonnanti ya se bonyema di ina ga gonnanti ya se bonyema kono ya numeri gele keden fe yin zaga nana ma tongo nye tan fama i message lama ani ga message to ba telephone tan na masemane ana to yana kolon mane khami ya baluna ima so yeta kanna ka khonnante do ga munera ba khonnante nan tan febidin sama gongi khonnante nan febidin sama bonyema ntan do no miri khili imum ma pel tongo mi to hara ma mira katamma ino tan so tengalima kayama mon khili mi kondane ma duniya bidin na daki he nga fe keren van fala imamu ina masem mo wombe ha miri na yugo kobi kayama nyi dongi walla na ga yugo kobi fan ga kesto manara miri khali yene la nara lamma na madi fi do gara molindira ga yuribi to ngoma ne se ga yuribi fare ina ma yuribi to yuribi so asari do go ni ga yuribi kote me de to ngwa so ti miri ga vikwi etanga miri masara madi ala na miri masara ma etan wayam mane ala ko to Allah taala ha men ga gara giri enu le ga wengi me na kan fala fi ga non dinara yugenara ala to wa ga masara ni ga wengi to mashallah masara mane nga gerenyi wonno womboro khili nge ala ina fi go moto wonga masin womboro be wonga no womboro khili ida wasaga fe bori khonni akhili o programme se basiga khonni ina ga sige bori khoy womu langama khina rabba ina siga khonni ga boyra nya gwama ibara konta fili sa konta fili nan farinaki kata i bori khili qi tarana re ya khili qi khunga na re ya khili
ki bore na re ya khili mbore ngwa ma fa fe wangi lo ha program su yira nga kirengi ala ginan so go nyi to nga masi ba fe fangi tambini Allah ta'ala gbe nara mugo yona ga tondi non dira non di ala gbe nara yande nga kire mugo yoyito ala ha wo muna fanya ala ha wonna to ngode salamu alaikum bara birin